Larry Free. Good. Hola, Wilma, ¿cómo está? Bien, gracias. Necesitamos unidad en la comunidad. You're funny. Oh my gosh. Dr. Beam, how are you? Hello. Good morning. Good morning. How are you? All right. You'll never guess what I saw this morning. I was on a run in my neighborhood. Yeah. I saw this random guy. I have no idea who he was. And he was wearing an Ohio Northern sweatshirt. All right. In Nicholasville. So Did you ask him about it? No, he seemed to be in a hurry. So. You never know. Never know. How are you doing this morning, Dr. Frick? All right. Doing okay? All right. Are you in Nicholasville right now, or are you still in? Yeah, I was going to try and make it in the office, but my brother was blowing up my phone this morning, so I'll get in after this. No problem. Good to see you on here. Yeah. We're praying for you. Thank you. Try to get Paul a message. He's having trouble. All right. Hopefully we have more join us. I know that I talked to Arturo last night, so he should be on here just any second. You're on. You're doing, brother. You're doing all right. Thank you so much for coming, man. You're welcome. Really appreciate it. Excited about this, man. Yeah, we will. All right. Thanks. There's Babu. Hello. Hi, Babu. Hi. How are you? Very good. How are Good. you? Clarito, hermano, bendiciones. Carlos, ¿cómo está? Mucho gusto. Dios me lo bendiga. Igual. Good morning, Carlos. Babu. Hello, good morning. Hello, Dr. Frick. Hey, Ron. Good to see you, brother. So sorry about your mother. Yeah, well, it was time at this point, so. Sure. Are you still up in Ohio? No, I came back yesterday afternoon late, so I'm here. I was going to be in the office, but my brother's been blowing my phone up this morning with things. Sure, so yes. I'll get over there after this.
Great. I realized Great. my time was short to get over there before the meeting, so I just jumped on here. Good. Good. Doc, we'll be making lunch plans there soon after. We're going to take Dr. Beam here out to lunch. So, Okay. certainly love to have you with that. Old college buddies here. Yeah. That's right. That's neat. I told him I went for a run this morning, and of all the random things you would see in Nicholasville, Kentucky, there was a guy with an Ohio Northern sweatshirt on. So it must have been a sign. That's great. We're infiltrating Kentucky. There you Yeah. go, man. The polar bears of all things. Hi, Paul. Welcome, Paul in India. Hey, brother. Hi. Good to see you, man. Yes, sir. Mhm. Hopefully Arturo will be here. Yeah. Yeah, looks like. Hey, Arturo. He's there. Hello, good morning. Morning, Arturo. Morning, dear brother. Good morning. Sorry, I was having internet problems, but finally I'm in. No worries. We completely understand. It's very difficult. We'll wait just a couple of more minutes on everyone else to join, maybe 2 minutes here. Arturo, I want to introduce you to Dr. Beam, Dr. Ted Beam. He's a pastor with the United Methodist Church. I'll be introducing him formally in a minute, but just for translation's sake, he is the man in the blue shirt and on using Michelle's login this morning. Hey, good morning. Nice to meet you, Pastor. God bless you. My pleasure. Good morning, to be Arturo. here Good morning. today. Morning. Welcome, Good morning. Ivan. Looking Bienvenido. forward to our time together. Well, I've heard from a couple of different folks on text that they were having trouble with their internet or with the login. So I've been responding to some of those. I expect them to be joining us shortly. Arturo, I'm going to go ahead and get started, and we'll introduce Dr. Beam, Ted Beam. Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. It's so good to see you again this day. Boy, I'm excited about what God's going to be sharing with us today. Estoy muy contento y puedo decir, wow, es alegría de poder escuchar lo que Dios va a compartir el día de hoy. Today, Dr. Ted Beam will be ministering to us. El día de hoy, Dr. Ted va a estar compartiendo con nosotros. Pastor Ted is the pastor in the United Methodist Church here in Kentucky. El pastor Ted es pastor de la iglesia, la Unidad Metodista acá en Kentucky, where he has served for many years. donde él ha servido por muchos años. Ted has also been a mentor to many
as he served as a pastor to other young pastors. Ted también está sirviendo como pastor de otros pastores más jóvenes. He's a great believer in transformations, which you've heard us teach on many times. Él es alguien que cree en la transformación, lo cual va a estar enseñando. God used him mightily at one of his churches in Eastern Kentucky to bring about a great transformation. El Señor lo está ayudando a él maravillosamente en su iglesia enseñando este tópico de la transformación. Where many people were dealing drugs and all kinds of narcotics all across that area. Ted worked to bring churches together to pray that God would bring an end to that situation. En el lugar donde él trabaja hay muchos drogadictos y mucho uso de droga, y el pastor Ted está ayudando a las iglesias para venir juntos y poder laborar en este sentido. And God moved, and many people were touched and changed by the power of Jesus Christ. Y el Señor se mueve y muchas personas están cambiando por el poder de Cristo Jesús. Ted is also a man of the Word of God. Ted también es un hombre de la palabra de Dios. He is very educated in the Scripture. Es muy educado en la Escritura. But also, he is a wonderful pastor. Y también es un maravilloso pastor. So today I've asked Ted to come and speak to us about a method of studying your Bible. Y el día de hoy yo le he pedido a él que nos enseñe un método de cómo estudiar la palabra, la Biblia. This method, although very simple, can change the way you read Scripture. Este método es simple, pero puede cambiar la forma de poder mostrarle la Escritura. And we want you to hear how Ted takes you through this Scripture today. And we want you to use this as you are studying the Scripture. Queremos que el día de hoy él nos encamine en esta manera de cómo estudiar la palabra y que nosotros podamos utilizar esta forma que se nos va a enseñar. But also we want him to use this, or excuse me, also we want you to use this as you teach others how to study the Scripture. Pero también queremos que usted enseñe a otros la manera como se puede estudiar las Escrituras. And so I'm going to ask, Dr. Frick to open us in prayer, and then who also was a college classmate of Dr. Bean, and so I'm sure they have a lot of stories on each other. We can maybe we can bribe Dr. Bean to tell us some good Dr. Frick stories from college. Voy a pedir al Dr. Frick que abra esta sesión con palabra de oración, haciéndole conocer que ambos han sido estudiantes en la misma universidad, así que debe tener el pastor Ted muchas historias de la época universitaria del Dr. Larry que puede compartir con nosotros. Just remember, I do have a mute button. Solamente recuerda, Larry, que yo tengo el botón para enmudecerte. But, Let's pray. Go Let's ahead. pray. Vamos a orar. Lord, we come to you this morning, and we're just thankful for your presence with us. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu presencia entre nosotros. Your presence doesn't depend on internet or technology, but on your Holy Spirit. Tu presencia no depende de la internet o de la tecnología, pero de tu Espíritu Santo. And so we're just thankful that you're present with us all across the globe this morning. Gracias por tu presencia alrededor del globo terráqueo esta mañana.
We just pray that you guide our hearts and our minds into the lessons that you want us to learn this morning. Te pedimos que tú guíes nuestras mentes y corazones a través de la lección que tú nos vas a dar esta mañana. Your word is a guide for everything in life. Tu palabra es nuestro guía en todas las cosas que nosotros tenemos en mente. And so as we study your word, we can learn everything we need to serve you in this world. Como estudiamos tu palabra, podemos adquirir de ella todo lo que necesitamos para nuestro trabajo de servicio para ti en el mundo. So teach us today how to study your word and how to teach others to study your word as well. Enséñanos cómo estudiar tu palabra, como también poder enseñar esta a otras personas. Bless Ted as he shares with us this morning. Bendice Ted, así como él va a compartir esta mañana. We just thank you for his life and his ministry, not only in Kentucky, but as he has traveled and served across the globe as well. Te damos gracias por su vida, su ministerio, no solamente en su ciudad, sino en los lugares donde él viaja alrededor del mundo. Anoint his teaching this morning in Jesus' name. Amen. Unge su enseñanza esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Everyone, before Ted begins, I want to ask you to get your Bibles out and turn to the book of Matthew, chapter 14. Quiero que esta mañana puedan abrir la palabra y la abran en el libro de Mateo, en el capítulo número 14. Verse 22 through 33. Versos 22 al verso número 33. This will be the scripture in which we study from together today with Pastor Ted. Pastor Ted, go ahead. Esta van a ser la escritura de la cual vamos a aprender esta mañana. Pastor Ted, adelante. Thank you. Good morning, everybody. Muchas gracias. Buenos días a todos. I'd like you to take a couple of minutes, please, and read through the passage, Matthew chapter 14, verses 22 through 33. It's the passage about Jesus walking on the water. Quiero tomar un tiempo ahora para poder leer el pasaje de la escritura de Mateo 14, 22 al 33. Este pasaje se nos muestra cuando Jesús andó sobre el mar. I'd like you to read that for just a moment now. We'll sit and wait, and once everybody's done, then we'll get started on it, please. Quiero que todos leamos esta palabra y cuando todos terminemos de leer, vamos a comenzarla. You want to read it in English? I'm going to read it in Spanish, Doctor? Well, we could, or we could have each of them read it where they are. Which would work better? Okay, todos lean el pasaje que acaba de mencionarse. Tanto que despedieron, subió al monte, orar, porque conmigo la noche está la cuarta vigilia, la noche que subieron. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron el cielo, una tempestad, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor Pedro dijo: Señor, si tú eres el Señor, ven. Para ver pero un poco de voy a subir parte de Colombia. Amen.
Everybody done? Yep. Yes. Okay. Usually what happens at this point, people will start to just interpret the passage and start explaining it. Usualmente lo que sucede en esta primera etapa es que las personas tratan de descifrar este pasaje y explicarlo. Instead, this morning, what I'd like to do is slow down and just look at what is actually there. En lugar de esto, esta mañana vamos a mirar con detenimiento y observar qué es lo que se encuentra ahí. We have learned that the way we take in information is by observation. What we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we feel with our hands. Lo que se nos ha enseñado es la manera como nosotros tomamos la información, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que palpamos, lo que sentimos. So let's take just a couple of moments here. What if you were there in the boat with the disciples, what would you see? Si usted estuviera en el bote con los discípulos, ¿qué es lo que estuviera usted viendo? Would you see it's so dark, it's nighttime, it's so dark, how would you see Jesus? Lo que usted estuviera viendo es una noche oscura. ¿Cómo usted estuviera viendo a Cristo? Well, we're told that Peter was frightened when he saw the wind, so it's possible that there was a storm, and so there was lightning that every so often they would flash and you would see Jesus. Bueno, lo que se nos ha dicho es de que Pedro estaba asustado, había un viento, era una tormenta y había truenos y de pronto relámpagos, y ese es el momento en que los relámpagos se prendían en el cielo y se veía a Cristo. Okay, we would see Jesus walking. What sort of things would you hear? Esa es la manera como se vería al Señor, pero ¿qué serían el tipo de cosas que estuviéramos escuchando? This particular chart that you have that with the five senses, see, hear, smell, taste, feel, that chart, I use this to teach children and adults. Esta pequeña carta que les he mostrado, que de los 5 sentidos, es el ver, el oír, el oler, el probar, el sentir, es la manera como nosotros enseñamos a los niños. Everybody is able to use their imagination to put themselves in the story as to what they would see, and this helps us to just see what is there. Todos nosotros podemos utilizarlo y nos ayuda a nosotros a ponernos en la historia y poder experimentar lo que estaba sucediendo o sucede en la historia. Now, also with this is emotions at the end. También con la última parte de las emociones al final. So we start asking the question, what emotions, if we were in the boat, what emotions would we be feeling at that time? Y nos podemos preguntar a nosotros mismos qué emociones sentiríamos si hubiéramos estado en el bote en ese momento. The disciples were told they were all afraid. Los discípulos dijeron que todos estaban asustados.
They thought they were seeing a ghost. They cried out, and Jesus told them, "Take courage, it is I." Ellos creyeron que estaban viendo un fantasma y Cristo les dijo, no, tengan valor, soy yo. And when Jesus said that, Peter asked the question, let me come out on the water with you. Y cuando Cristo dijo eso, fue cuando Pedro dijo, si lo eres, permite que yo salga del bote hacia ti. So this chart just helps us to slow down and to just use our imagination as to what we would be experiencing in that story. Y esta presentación nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que nosotros estuviéramos viendo en la historia. It's similar to the doctor getting all the information of the temperature and the blood pressure, of gathering information. Esta es como lo que utiliza el doctor cuando toma información de nuestra temperatura, de nuestra presión y toma todas estas informaciones juntas. We'll come back to this a little bit later on. Vamos a volver a esto más adelante. If you'll look at the question page that I've given you. Si usted ha observado la página de preguntas que se les ha dado. These questions help us in every culture around the world so that we do not jump to conclusions. Instead, we just gather the information. Estas preguntas nos ayudan a nosotros no a saltar a la respuesta, sino a tomar información. So with the very first question, who is involved? Con la primera pregunta, ¿quién está envuelto? We know that the 12 disciples are involved. We know that Jesus is involved, and we know that that Peter is specifically mentioned. Nosotros comprendemos que Pedro estaba involucrado, Jesús estaba involucrado, los discípulos estaban involucrados al responder a esta pregunta. Then we ask the question, what is happening? And when we ask this question, we want to ask it from the place of each person in the story. Luego nos preguntamos qué sucedió y cuando respondemos esta pregunta lo hacemos en la perspectiva de todas las personas que estuvieron presentes en la historia. We want to ask the question, what is happening from Peter's perspective? What's happening from Jesus's perspective? What's happening from the other disciples' perspective? We want to ask that, what is happening as we are standing there with each one. Nos preguntamos qué está sucediendo, qué piensa desde la perspectiva de Pedro, de Jesús, de los discípulos, de cada uno de los que están involucrados aquí en la historia. And so we let's answer that question. If you are there in the boat with the disciples, what do you see happening? Si usted, vamos a responder a las preguntas, si usted estuviera involucrado en esta historia, ¿qué es lo que estaría sucediendo? What do you share with me? What do you see happening if you're there in the boat with the disciples? Comparta lo que puede observar. ¿Qué estaría sucediendo? ¿Qué estaría viendo si usted estuviera en la barca con los discípulos? Okay, they're seeing Jesus walking on the water in the midst of high wind and in the middle of the night.
estuvieran viendo a Cristo caminar sobre las aguas en medio de un viento fuerte. When they see that, one disciple says, I want to do that too. Y cuando ellos vieron esto, uno de los discípulos dijo, yo quiero hacer esto también. And so Peter asked Jesus, if it really is you, let me come to you out there on the water. Y Pedro dijo, si realmente eres tú, permíteme que pueda caminar hacia ti en el agua, sobre el agua. And so Jesus tells him to come out on the boat or come out of the boat, and Peter does, and joins Jesus out on the water. Y Cristo le invita a Pedro a que lo haga y él lo hace y él se dirigió hacia Cristo sobre el agua. The Bible does not tell us why the other disciples stayed in the boat. La Biblia no nos dice por qué los otros discípulos permanecieron en el barco. We have to use our imagination to try to explain why the disciples stayed in the boat. Tenemos que utilizar nuestra imaginación para poder comprender por qué los discípulos se quedaron en la barca. We see in those questions, number 4, when does this happen? Number 5, how does this happen? And so we're kind of answering a number of these questions all at the same time. Nosotros vemos la pregunta número 4, ¿cuándo sucedió esto? Número 5, ¿cuándo pasó? Y nosotros podemos responder a estas preguntas así como nos adentramos en la historia. On number 7, the question is, instead of whom, instead of what, instead of where, instead of when, in other words, what we see instead of other options. En la pregunta número 7 vemos en qué lugar, en lugar de quién, en lugar de qué, en lugar de dónde, y nosotros podemos responder y poder encontrar otras respuestas. And so some of those questions would be things like, why did Peter want to get out of the boat when no one else wanted to get out of the boat? Entonces, una de esas preguntas que podemos responder es por qué Pedro quiso salir del barco cuando los otros no lo querían, no lo hicieron. And the Bible tells us that Peter did walk on the water. Y la Biblia nos dice que Pedro caminó sobre el agua. We're not told how many steps he took, but he must have taken enough steps to have Matthew write, this guy really did walk on the water. No nos dice cuántos pasos él caminó, pero sí lo hizo porque el escritor Mateo escribió esto diciendo, wow, este hombre caminó sobre el agua. And so he did walk on the water and the other disciples did not. Y sí, él caminó sobre el agua cuando los otros discípulos no lo hicieron. Now, if we were to ask the question instead of what, it might be a question like this. Why did... Go ahead. En lugar de preguntar, en lugar de qué podemos hacer esta pregunta. Why did Peter want to be with Jesus and the other disciples did not? Podemos preguntarnos por qué Pedro quiso estar con el Señor cuando los otros discípulos no. In chapter 8 of Matthew, we're told that Jesus was sleeping on the boat during the storm. En el capítulo 8 de Mateo se nos dice que Jesús estaba durmiendo en el barco, es otra historia. We're told the disciples were afraid and they went and woke up Jesus and asked him to save them from danger. Y leemos cómo los discípulos despertaron a Cristo y le pidieron a él que los salve del peligro. And so it seems kind of normal for the disciples to be afraid in a storm on the sea.
Y es, de acuerdo a estos pasajes, es normal ver cómo los discípulos estaban temerosos frente a la tormenta. And when Jesus stilled the storm, when he made the storm stop in chapter 8, they asked the question, what kind of a man is this? Y cuando el Señor se paró y calmó la tormenta, los otros dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? In chapter 14, when Jesus is walking on the water and he comes to the boat, they say that he is certainly the Son of God. En el capítulo 14, cuando vieron los discípulos caminar al Señor sobre el agua, ellos dijeron, realmente este es el Hijo de Dios. And so we're asking the question, why do the disciples draw different conclusions in these events? Y esto nos lleva a preguntarnos por qué los discípulos llegaron a una diferente conclusión en ambos eventos. When Jesus is in the boat and stops the storm, they say he's a wonderful man. When he's walking on the water and gets in the boat, they say he's the Son of God. Cuando Cristo estaba durmiendo en el barco, paró la tormenta y ellos dijeron, él es un maravilloso hombre. Pero cuando Cristo, en la otra historia, caminó sobre el agua, ellos dijeron, realmente él es el Hijo de Dios. In the Jewish mind, en la mente judía, Larry Montgomery, I think you need to come in here for a minute, please. Pastor Larry Montgomery necesita poder venir aquí o mostrarse. You just keep going. In the Jewish mindset, the Old Testament mindset, in the Jewish way of thinking, they believed that evil lived in the sea. En la mente judía, ellos pensaban de que el mal vivía en el mar. Because evil lived in the sea, you'll remember in the Revelation, the beast comes up out of the sea. Porque ellos creían esto, si ustedes recuerdan en el libro de Apocalipsis, la bestia sale del mar. So when Jesus is in the boat and makes the sea stop, he's a great man. But when he walks on the sea, he is in charge of the evil. Cuando Cristo estaba en el barco y calmó la tormenta, era un grande hombre, pero cuando Cristo caminó sobre el mar, él era el Hijo de Dios, porque él estaba encargado y tenía autoridad sobre el mar. When Jesus walks on the water, he is conquering evil. He's dominating evil. And the disciples are amazed that he has that kind of power, and so they call him the Son of God. Cuando Cristo caminó sobre el mar, eso significó de que Cristo era un conquistador, que Cristo tenía la autoridad sobre el mal, y por eso lo llamaron el Hijo de Dios. This helps us understand why Peter wanted to be out on the water with Jesus, but the other disciples wanted to stay in the boat. Esto nos ayuda a entender por qué Pedro quiso caminar y ir hacia Jesús caminando sobre el mar, y los otros discípulos quisieron permanecer en la barca. Peter was not afraid to be with Jesus even in danger. Pedro no estaba temeroso de estar con Cristo aún en medio del peligro. The other disciples were afraid to be with Jesus if it meant them being in danger. Los otros discípulos estaban temerosos de estar con Cristo porque él estaba
caminando sobre lo cual ellos consideraban un peligro. At this point in our study, when I see that, I want to pray that I will be with Jesus even if it's dangerous. En este punto del estudio, yo oraría y diría, yo quiero estar con Cristo aún en medio de lo que puede ser peligro. Most of the disciples did not want to be with Jesus if it was dangerous. La mayor parte de los discípulos no querían estar con Cristo porque era peligroso. And even today, you probably see most Christians are more concerned with being safe than being with Jesus. Y aún ahora, muchos de los discípulos quieren permanecer a salvo y no estar con Cristo. One of the things that happened with Peter when he got out on the sea with Jesus, una de las cosas que sucedió con Pedro cuando él salió al encuentro de Cristo, it says that he saw the wind and the sea. Es que se nota que él vio las olas del mar. And it tells us that he began to sink. Y se nos dice que él comenzó a hundirse. I've always thought that was a very strange way to say what Peter was doing on the boat or on the water. Y siempre he notado que esto es algo extraño de que sucedió cuando Pedro comenzó a andar. I've always thought that if I stepped out of a boat into the sea, that I would sink immediately. Siempre pensé que si él se paró saltando del barco fuera del agua, se hubiera hundido inmediatamente. But that is not what happened to Peter. It says he only began to sink. Pero esto no sucedió. La Biblia nos dice que él comenzó a hundirse. And Jesus reached out his hand and took him. Y el Señor extendió su mano y lo tomó. So Peter wanted to be with Jesus, even if it meant being in danger. Y Pedro quería estar con Jesús aun si lo encontrase en el peligro. And the rest of the believers, the rest of the disciples, wanted to stay back away from Jesus and stay where it was safe. Y el resto de los discípulos querían estar fuera de Cristo, salvos. And so as I look through this Bible study guide, I want to pray that God will give me a heart like Peter to where I want to be with Jesus. Y así como yo veo y estudio esta presentación gráfica de la carta, y yo oraría y diría, Señor, yo quisiera hacer o estar como lo hizo Pedro con Cristo. And as I pray that prayer, I start asking the questions number 9, 10, 11 about what does this reveal to me about God? Y así como yo comienzo a orar, yo comenzaría a responder a las preguntas 9, 10 y 11. ¿Qué significa esto de estar con Dios? What does this reveal to me about God's emotions, his character, his desires, plans, purposes, goals, God's abilities? What does this reveal to me about God? ¿Qué me revela esto sobre el Señor, su carácter, sus propósitos, lo que Él desea para mi vida? ¿Qué es lo que habla este pasaje acerca de Dios? One thing it reveals to me about God is that God
has conquered evil. Una de las cosas que me revela esto es que Dios conquistó la maldad. It tells me that even though the disciples were afraid, Jesus was conquering evil and inviting them to join him. Me revela que Cristo conquistó la maldad y nos invita a nosotros también a unirnos con Él en su victoria. And so God is wanting me to be with him in conquering evil, the overcoming the Satan, the sin, all that is going on in our communities that would drive people away from Jesus. Él conquistó el mal, a Satanás, al mundo, a todas las cosas que tratan de poner aparte a la gente del mundo. Dios, Cristo lo conquistó. Now, as I study this is the part where I now start thinking about how do I pass this on to someone. And so I started asking number 12, can I trust God more because of what I've seen in this passage of Scripture today? Cuando llego a esta parte, voy a poder responder a la pregunta número 12. ¿Puedo confiar más en Dios por lo que Él ha revelado? ¿Confiaré más en el Señor? And if I can trust God to be with me, even if I'm in danger, will I trust God? Y si yo puedo confiar en el Señor, aun cuando estoy en el peligro, ¿confiaré más en Dios? And so that takes me to number 13, where the question. Go ahead. Esto me lleva a la pregunta número 13, donde la pregunta it does not say, how will I respond? No dice cómo voy a responder. It says, how does this passage expect me to respond? Dice, ¿cómo este pasaje quiere que yo responda? Will I respond like Peter and trust Jesus, or will I respond like the other disciples and stay away? ¿Voy a responder como lo hizo Pedro al estar con Jesús, o voy a responder como los discípulos que estuvieron lejos de Jesús? And so that again takes me to prayer, and I say, Jesus, I want to respond like Peter and Y trust esto you. una vez más me lleva a orar y decir, Señor, yo quiero responder como Pedro y confiar en ti. And so as I look at number 14 and 15, how do I apply this to my life today? Y como yo miro cómo puedo aplicar esto hoy día a mi vida. Will I change my attitudes and my actions in order to show that I trust God? Voy a cambiar mis actitudes y mis acciones en orden de confiar en Dios. If I am already trusting God, then I don't have to change. But if I am not trusting God, especially in regards to trusting him in danger and in evil, then I want to make that change. Si yo ya confío en Dios, entonces yo no quiero cambiar. Pero si yo me hallo no confiando en Dios, entonces debo decir, Señor, quiero cambiar. Now, many times, para poder confiar en ti aún en medio del peligro. Many times we think that everything is up to us, and it is not.
Muchas veces nosotros creemos que depende de nosotros y no es así. So number 16 helps me to understand that. La pregunta 16 nos ayuda a poder comprender esto. Does God have the power and the grace to make this change within me? ¿Podrá Dios tener el poder y la gracia para hacer este cambio en mí? So what I do is I reach out to him and I let him build this courage in me. Y lo que yo hago es permitirle que Él venga a mí y que Él ponga ese valor que necesito en mí. And specifically, Jesus, will you give me the courage to get out of my safety, even if it means leaving the rest of the believers, but go with you into danger and into conquering evil. Específicamente, salir de mi área de confort, dejando a otros que no piensan de esa manera y poder ir con Cristo aun cuando Él esté o signifique para mí un peligro. As we are teaching others, numbers 17 and 18 become very important to us. Así como enseñamos esto a otros, las preguntas 17 y 18 son importantes para nosotros. The questions are, how do I pray for others now that I've gained this new understanding from this Bible passage? La pregunta es, ¿cómo puedo orar por otros ahora que tengo un nuevo entendimiento de este pasaje? It's important to notice that praying for other people is after I've prayed for myself. Orar por las otras personas se hace después de que yo he orado por mí mismo. It's important to notice that after I've learned this and after I've prayed for this in my life, then I start praying for others. Es importante esto. Primero orar por nosotros mismos, comprender esto en nosotros mismos para que luego de hacer esto podamos enseñar a otros lo mismo. And as I'm praying for others, those are also the ones that I will be telling about my insight so they can learn also. Y así como yo enseño a otros, es para que ellos también aprendan esto mismo. And so with our discipling, we help others to learn how to take the Bible a step at a time. Nosotros tomamos la palabra un peldaño a la vez. And by taking the Bible a step at a time, we first observe what is there. Y al tomar un peldaño a la vez, nosotros primero observamos qué hay en ese pasaje allí. And we start to ask these questions and just observe. Y luego comenzamos a responder estas preguntas por la observación. And when we do that, we then pass that on to others. Y cuando lo hacemos, pasamos esta información a otros. And as we pass that on to others, we pray for ourselves, we pray for them, and we share with them what we have learned from the Word of God. Y así como pasamos este pasaje a otros, oramos por nosotros, oramos por las otras personas y luego compartimos lo que hemos aprendido de este pasaje. And as we are discipling people, we want to make sure that we're sharing this with the same people over and over again so that we build a Bible into their lives. Y así como nosotros enseñamos a estas personas, que esta enseñanza lo podamos hacer una y otra vez hasta que se haga una en su vida.
Many of you know Larry Cochran. Muchos de ustedes conocen a Larry Cochran. When Larry Cochran started teaching me how to preach and be a pastor 35 years ago, he talked to me about this. Cuando Larry Cochran me comenzó a enseñar cómo predicar 35 años atrás, él me habló de esto. He says that as he preaches, he wants them to feel what is there, to see it, to hear it, to smell it. He wants them to experience all of the story. Él me dijo que cuando yo voy a predicar, yo necesito poder ponerme en la historia, ver, oler, tocar lo concerniente a la historia para poder predicarlo. And so these top 18 questions help us a lot just to understand the story and to tell the story to others. Este estudio bíblico de 18 preguntas nos enseñan a entender la historia y cómo explicarla para que otros puedan comprenderla también. And so to add on to that, the additional suggestions there, those 8 possible suggestions. ¿Y cómo podemos añadir a esto? Las sugerencias adicionales son 8 sugerencias. Number 1, are there any principles that occur in this story? Número 1, ¿hay algún principio que ocurre en esta historia? And one of the principles that occurs in this story is do not expect all Christians to get out of the boat. Y una de los principios que ocurre en esta historia es que no esperemos que todos los discípulos salgan de la barca. Many of the Christians will stay where it is safe and comfortable. Muchos de los discípulos van a querer estar en los lugares donde están a salvo y están bien. And so the principle is, if you decide to get out of the boat, you might be alone with Jesus. Just you and Jesus. Otro de los principios es que si tú decides salir del barco, es posible que tú te encuentres solo, pero solo con Cristo. That's one of the beautiful things of a time like this. You find out that there are others who want to get out of the boat. Una de las cosas maravillosas es que usted va a comprender que va a haber otros que van también a querer salir de la barca. The others who want to get out of the boat, they might not be in the same town or the same church with you, but there are others, and that's why this time each week is very important. You learn that there are others who want to be with Jesus first. Otros van a querer salir del barco, de repente no son de tu misma localidad, pero son de otra parte y ellos también van a querer, como tú, salir del barco para estar con Jesús. And you want to be praying, if you do not already have a handful of disciples, you want to ask Jesus to give you a handful that you can pour your life into, and everything you learn from the Bible, you can teach to them. Y lo que usted debe orar es tener un grupo de discípulos, si es que no lo tiene, tener un grupo de discípulos para que pueda usted vertir todo lo que usted está aprendiendo en las Escrituras. The additional suggestions, number 2, where there is a principle, there is a promise. Las sugerencias adicionales, hay una promesa. And in this particular story, the principle is that Jesus has overcome evil, and if you step out of the boat with him, you also can overcome evil with Jesus. En esta historia particular es que Cristo conquistó el mal, y si usted sale del barco, también va a conquistar el mal, pero con Cristo. That overcoming evil
can be the evil in our own hearts. It can be a demon-possessed person in our town. It can be fear in our churches. El poder vencer el mal de repente es conquistar algo que está en nosotros, alguien que está en nuestra localidad, alguien, el temor que se encuentra de alguien en alguna iglesia. The promise is that when we are with Jesus, we can expect the work of Jesus to take place in our lives. La promesa es de que cuando estamos con Cristo, podemos nosotros tener en Él lo que Él prometió para nosotros. As you look at the other questions there, they don't really have a commandment in this passage, but take a look there at number 3, please. Como miramos estas preguntas, no vemos que hay un mandamiento ahí, pero vamos por favor, a observar la pregunta número 3. That will help in other passages. For instance, the examples I gave there. The commandment. Go ahead. Esto nos va a ayudar en otros pasajes. Por ejemplo, hay algunos mandamientos ahí. That helps us to state things as more of a promise, as more of an expectation of what we can expect from God, what God expects from us. Esto nos va a ayudar a poder comprender lo que nosotros esperamos de Dios y lo que Él espera de nosotros. You'll notice that number 4, how do I build into my life those characteristics of Jesus? Usted nota en la pregunta 4, ¿cómo puedo edificar en mi vida estas características de Cristo? Number 5, how do I claim the promises for my life and for my family? Número 5, ¿cómo puedo clamar estas promesas para mi vida y para mi familia? And as you study these Bible passages and as you locate these promises, you then claim those for yourself, for your family, and for your disciples. Y así como estudiamos estos pasajes, nosotros podemos pedirle, reclamar al Señor estas promesas para nosotros, para nuestra familia, para nuestros discípulos. Number 6 and 7, you ask the Holy Spirit specifically to teach you how, to guide you, to empower you so that you can embody the positive characteristics and so that you can avoid those negative characteristics, to take on the things of faith and to get rid of the things of wickedness. En las preguntas 6 y número 7 podemos ver cómo nosotros podemos tomar las medidas o las respuestas positivas, como también cómo podemos no hacer las cosas negativas para que nos impiden estar con el Señor. And the number 8 there, you'll notice it says, ask God, the Holy Spirit, to open your mind to understand the different passages of Scripture. En la pregunta número 8 es pedirle a Dios que el Espíritu Santo abra nuestra mente para comprender los diferentes pasajes de la Escritura. And you remember that's part of what we did just a little bit ago when we looked at the difference in the disciples' understanding of Jesus in chapter 8 and chapter 14. Y si usted recuerda, eso es lo que nosotros vimos en estos pasajes, como los discípulos, ellos tomaron una diferente respuesta basado en el capítulo 8 y 14 del libro de Mateo. When Jesus made the storm stop, they thought he was a great man. But when Jesus walked on the sea, they knew he was the Son of God. Their understanding changed. Cuando Cristo paró la tormenta, ellos dijeron que Cristo era un gran hombre.
Pero cuando Cristo andó sobre el mar, ellos comprendieron que era el Hijo de Dios y hay un cambio ahí. And so we ask the Holy Spirit to open our minds to understand the different passages, to understand how they fit together. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente para los diferentes pasajes de la Escritura, cómo estos pasajes encajan realmente ahí. Studying the Bible takes time and effort and a lot of prayer. Estudiar la Biblia toma tiempo, toma esfuerzo y mucha oración. And this is one of the things that you want to pray for every day, that the Holy Spirit will open your mind to understand the Bible. Y esta es una de las cosas por lo cual nosotros debemos orar cada día, que el Espíritu Santo abra nuestra mente. Anybody have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Pastor Ted, I have received a couple of questions on my phone. One question that, first of all, a couple of people are very, very touched by this teaching. And if they can use this in their churches this week. They're saying, they're asking if they can use this teaching in their churches this week. please use it over and over and over again. Muchos de los hermanos han enviado al pastor Larry Montgomery preguntas, y una de ellas es si podemos enseñar este pasaje este domingo, y el pastor responda, por favor, no solamente el domingo, háganlo una y otra vez. Can I just interject something as well? Please. Just remember, everybody, that you have availability of all these teachings on the link we gave you. So you can watch these videos. You could watch this teaching with some of your disciples even this week as well, to be able to use it in that way. Solamente dice el Dr. Frick para recordarles que ustedes tienen el link y tienen los materiales para poder enseñarlos a sus discípulos aún esta semana. And you can do that with many of the trainings that we've done these last few months. Y usted puede hacer esto con muchos de los entrenamientos que hemos tenido en estos últimos meses. And can I just add this as well? Michelle dice que quisiera añadir algo también. You also received the handouts that we presented in your email yesterday. So you can use those to share with those you're discipling as well. Ella dice, usted puede también poder utilizar las separatas que se les ha enviado a sus correos electrónicos, y puede utilizarlo también como una herramienta de enseñanza. Any other questions or any other insights? ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Okay. Thank you, Pastor Ted. Do you have more? No, Thank you very much. That was outstanding. Thank you. I really enjoyed seeing a lot of you again. I've been in ministry with you a time or two. Muchísimas gracias. Se le dice al pastor Ted por esta enseñanza. Y él dice que él se ha sentido muy contento de poder haberlo hecho esta enseñanza con nosotros en este día.
want to ask Ron Halp, our president, to close us in prayer this morning. Voy a pedir a Ron, el presidente de la organización, para que pueda terminar con palabras de oración esta mañana. Thank you, Larry. My pleasure. And again, I want to say thank you to Brother Ted for his wonderful teaching. Gracias, Larry. Y una vez más quiero decir gracias, Pastor Ted, por su magnífica enseñanza. And to all of our brothers and sisters who have joined us, we want you to know that we are praying for you, believing that the Lord is going to move in your situation and in your ministry. And we just love you and appreciate you. Y a todos mis hermanos y hermanas que están en contacto con nosotros, queremos hacerles conocer que estamos orando por ustedes, por su ministerio, y que los apreciamos y que los amamos. Let's go to the Lord together. Vamos a orar. Father, we come before you as your children. Padre, venimos a ti como tus hijos. We come from many places in many different settings, but we come before you to worship you and adore you and thank you. Venimos de diferentes lugares, pero venimos a ti, Señor, para alabarte y para adorarte y darte gracias. Lord, I just lift to you every single one of our friends who have joined us today. Señor, levanto a ti cada uno de mis hermanos que estamos unidos aquí el día de hoy. And Lord, I pray that you would intervene on their behalf, Father. Y te pedimos que tú, Señor, intervengas a favor de ellos. Lord, there are many needs among us. Dios, hay muchas necesidades en medio de nosotros. Needs for physical healing, for provision, for relational healing, for spiritual healing. Necesidades, Señor Dios, de sanidad, sanidad física, sanidad emocional, sanidad de diferentes índoles, Señor. And so, Lord, we just bring these before you and ask you to have your way. Señor, te las traemos a ti, te pedimos que se haga, Señor, a tu manera, a tu forma. Lord, continue to give wisdom and strength to our brothers and sisters. Continúa dándonos, Señor, sabiduría y fortaleza a mis hermanos y hermanas. Continue to pour out your Holy Spirit in their lives so that it overflows to those they minister to. Continúa, Señor, llenando con tu Espíritu Santo de tal manera que fluya para quienes mis hermanos están ministrando. And Father, I pray for rest for my brothers and sisters. Señor, te pido esto para mis hermanos y hermanas. Lord, I pray that you would reveal to them the necessity of your Sabbath rest. Te pido que, Señor, tú reveles a ellos la necesidad del sabático y del descanso. And that they would listen and obey. Que ellos puedan escuchar y obedecer. Father, we bless your name today and we thank you for what you are doing in the earth. Te bendecimos tu nombre, Padre, en esta mañana y te agradecemos por lo que tú estás haciendo en el mundo. We commit ourselves to you in the strong name of Jesus and by his shed blood on Calvary. Nos comprometemos contigo por el poderoso nombre de Cristo y por su sangre rociada en el Calvario. Amen and amen. Amén y amén. God bless each one of you. Thank you for joining us today. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por unirse. Adiós, gracias. Dios los bendiga. Adiós. Bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bye bye. Bye-bye.
Bye, bye. Good job, brother. Ya, vamos, ya.